Wala lahat to. Wala guys. Good luck sa pastry. Yes. Navy Blue for the champ. Shoutout sa mama ko. Sana may ulam na kami mamaya. Ayan. Ayan. Kahit init na init guys, go pa rin for the goal. Ang barangay Pook. Let's go! Let's go! Let's go! Everyone! Pwede po mag-shoutout. Yes, Pwede po. shoutout, yes. Shoutout po sa pamilya ko. Mahal na mahal ko kayo. Ay! Ayan po. Yeah, ganda naman. Hi, vlog! Good luck sa inyo lahat. Good luck. Kahit mainit, go pa rin. Go. Ito, shoutout kay ano. Pangalawang pogi oh. Hey, shout out. Yan, ang mga kabataan guys. Talagang masayang-masaya pa rin sila guys. Kahit ang init-init, go for it. Barangay Pook. Lalo-lalo na sa SK chairwoman na si Ashley. Ayan po ang ating SK chairwoman guys. Yan ang ating SK chairwoman. Ang ganda-ganda. Yeah, shout out! Pray for shout out! Yes, hello! Good luck guys! Good luck! Welcome to my Yes. vlog. Good luck sa inyong lahat! Good luck! Chairman. Good luck po! Yan. Ano gano'n?